পাকিস্তানকে আমরা আহ্বান জানাবো, আমরা আছি। ভারত দখল করতে আমাদের মাত্র 3 ঘন্টাও সময় লাগবে না। তো जोंनि भारत हादरखौ बांलादेश आरो पाकिस्ताना ज' जानानै कब्जा खालामनो थाखाय 3 घन्टानिबो सम नांनाय नङा। दा ओरैबायदि माखासे धमकी हरदों। तो लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो जाय समाव जोंनि भारत हादराव जोंनि भारतनि जाय स्टेटफोराव जाय आसाम आरो वेस्ट बेंगलाव जाय मुस्लिम हारिफोर बा बांलादेशिफोर जायफोरा थाफैनाय बैसोरखौ होखारगासिनो आरो एभिक्सन खालामबाय थादों। दा बेफोरबायदि थासारिखौ लानानै बांलादेशनि मौलानाफोर आरो गोबांथार सुबुंफोरा बांलादेशिफोरा जोंनि इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जिहेतु वेस्ट बेंगलाव ममता बेनार्जीआ जेनलांबाय, बे बाथ्राखौबो लानानै बिथांमोना ओरैबायदि माखासे बाथ्रा फोरमायदों। आरो बिथांमोना बे बाराव जुदि मुस्लिम हारिखौ बेफोरबायदि हाराहास्ति आरो एभेक्सन खालामबाय थायोब्ला बिथांमोना पाकिस्तान आरो बांलादेश ज' लोगो नांनानै भारत हादरखौ कब्जा खालामगोन, ओरैबायदि धमकी हरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। পাকিস্তানকে আমরা আহ্বান জানাবো, আমরা আছি। ভারত দখল করতে আমাদের মাত্র 3 ঘন্টাও সময় লাগবে না। এই ভারতের 26টি প্রদেশ দলিত মোচিত করে ফেলা হবে ইনশাআল্লাহ। আর ভারতের যে মুসলমান আছে তারাই কিন্তু যথেষ্ট। 40 কোটি মুসলমান ক্ষিপ্ত হলে ভারতের হিন্দুরা থাকতে পারবে না। তাই মুসলমানদের রক্তে আগুন লাগাবেন না। অতি শীঘ্রই শুভেন্দুকে মুসলমানদের কাছে মাপ চাইতে হবে, মোদীকে মাপ চাইতে হবে, রাজনাথ সিংকে মাপ চাইতে হবে, এই হরিয়ানার এই মুখ্যমন্ত্রী এই হেমন্ত তাকে মাপ চাইতে হবে, ওই যোগী আদিত্যনাথ তাকে মাপ চাইতে হবে। মুসলমানদের কাছে মাপ চেয়ে ক্ষমা চেয়ে মুসলমানদের সম্মান দিতে হবে, নতুবা তাদেরকে কঠিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং তাদের শাস্তি কোরআন যে মৃত্যুদণ্ড তাই বাস্তবায়ন হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর জমিনে কোনো মন্দির থাকতে পারে না, আল্লাহর জমিনে কোনো মুশরিকের আস্ফালন চলতে পারে না। সমস্ত মুশরিককে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা হবে ইনশাআল্লাহ। পশ্চিমবঙ্গে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির নেতা কুভেন্দু, এই কুভেন্দু অধিকারী সে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে, মুসলমান বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে, মুসলমানদেরকে হিন্দু হওয়ার দাবি জানিয়েছে। আমরা বলি কুভেন্দু তুমি মুসলমান হয়ে যাও। আমরা বলি বাংলাদেশে তোমরা কোনো অনুপ্রবেশে ঢুকাতে পারবে না, তবে হ্যাঁ বাংলাদেশের লোক ভারত দখল করে নিবে। তোমরা অনুপ্রবেশ করবে না, আমরা প্রবেশ করব, আমরা ভারত দখল করব ইনশাআল্লাহ। মুসলমানদেরকে শহীদ করে জমানো যাবে না। মুসলমান আল্লাহ পাক ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। মুসলমান শান্ত জাতি। একবার ফুঁসে উঠলে এই কুভেন্দু, এই মোদি, এদের সরকার এটাকে উৎখাত করবেই, সমস্ত মুশরিক গুলোকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে ইনশাআল্লাহ। আমরা বলতে চাই তোমরা মসজিদে আগুন দিচ্ছ, প্রকাশ্যে সেগুলো মিডিয়ায় আসছে, বাংলাদেশে মিডিয়াতেও আসতেছে, আপনারা প্রকাশ করেছেন। মসজিদ পুড়িয়ে দিচ্ছ, মুসলমানদের শহীদ করছো, ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছ, দোকানপাট পুড়িয়ে দিচ্ছ, গোস্তের দোকান ভেঙে দিচ্ছ, এগুলো করার অধিকার তোমাদের নাই। আমরা বরং বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের সমস্ত মন্দির গুড়িয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। এখন মানবতা কোথায় বলুন? কোথায় মানবাধিকার কমিশন? কোথায় জাতিসংঘের মানবাধিকার? কেন কথা বলিস না? তার মানে মানবাধিকার হচ্ছে আসলে মুসলমানদেরকে জুলুম করার অধিকার। এই বাটপারি আমরা বুঝি। আমরা বলি মানবাধিকার মানে হচ্ছে কোরআন সুন্নাহর আইন। কোরআন সুন্নাহর আইন অনুযায়ী পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান, কুল্লু মুসলিম ইখওয়ান, সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই। তাই পশ্চিমবঙ্গে যে মুসলমানকে শহীদ করা হচ্ছে, যেই বোনকে সম্ভ্রমহানি করা হচ্ছে, সেই বোন আমার বোন, আপনার বোন। যার রক্ত ক্ষতকরণ হচ্ছে সে আপনার রক্ত, আমার রক্ত। যে মসজিদ ভাঙছে সে আপনার আমার মসজিদ। আমরা এটা বরদাস্ত করব না। বাংলাদেশ সরকার
সরকারকে অবশ্যই 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 আজকে এখনই এই জন্য ভারতকে নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করতে হবে এবং হুঁশিয়ার করতে হবে মোদিকে। যদি জুলুম বন্ধ না করা হয় তাহলে ভারত অভিযান করা হবে ইনশাআল্লাহ। नोंथांमोना बुजिबाय तो गोबाङानो नुदोंमोन आरो गोबांफ्रानो नुवाखैमोन जानांगौ तो आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ होबाय आरो बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना बुजिखाबाय जायफ्रा मौलानाफोर मस्जिदाव थाग्रा सिबियारिफोर तो बिसोरो गासै मुस्लिम हारिफोरखौ लानानै मोनसे धमकि हरदों आरो बिथांमोननि धमकि हरनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोगासिनो। जाय समाव जोंनि इन्डियानिफ्राय बांलादेशिफोरखौ होखारनायनि बाथ्रा बुंगासिनो जोंनि भारतआ आरो प्राइम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङाबो बुंदोंमोन जे वेस्ट बेंगल बायदियाव बिजेपि गभर्नमेन्ट लाबो आसामाव बिजेपि गभर्नमेन्ट लागो अलरेडि जोङो बांलादेशिफोरखौ माने हाथाव खालामजोबगोन होखारजोबगोन। दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै बांलादेशनि माखासे मौलानाफ्रा ओरैबायदि धमकि हरदों बेबाराव बिथांमोना बांलादेशि अनलि बांलादेशल' नङा तो पाकिस्तानखौबो लोगो लागोन। दा बिथांमोना पाकिस्तानखौबो खावलायहरदों जे पाकिस्तान आरो बांलादेश मोननै हादोरजों ज' लोगो नांनानै भारत हादरखौ 3 घन्टानि गेजेरावनो कब्जा खालामगोन। दा बेफोरबायदि माखासे धमकि हरदों। दा बेफोरबायदि तो आरो माखासे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायहरदों जिहेतु जोंनि इन्डियानिफ्राय जे मुस्लिम हारिफोरखौ जुदि हाराहास्ति एभेक्सन खालामबाय थायोब्ला जे बांलादेशआव थानाय माखासे हिन्दु समाजारिफोरखौबो मन्दिर सिफायनानै होगोन न' बां सिफायनानै होगोन आरो बिसोरखौबो थानो हायि होखार हरजोबगोन। दा बेफोरबायदि माने बिराद गिदिर गिदिर धमकि हरदों आरो तो फैबाय थानाय समाव बे थासारिया बेसेबांसिम सहैयो थारैनो जामारगोन नामा सानसे समाव दा बेफोरबायदिखौ जोङो माखासे एसे अनुभब खालामनो हायो। जितु जिबायदि थासारि जों दा नुगासिनो दङ जोंनि आसामावबो एभेक्सना जाहांबाय आरो जागासिनो दङ आरो वेस्ट बेंगलावथ' माने टटेलि जागासिनो दङ। दा बे थासारिखौ लानानै सानसे समाव हादोरजों हादोर बे दावहाया जानो चान्स दङ नामा दा बेखौ जोङो साननो गोनां आरो तो लोगोफोर बेनोसै नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुजिनो मोनखो मा फोरमायनो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालाम फोरमायदो।